जय जीशु। आसंतु शुणिबा प्रभुंकर पवित्र वाक्य। आज प्रभु आंभ मानकु आपणकु कोन कहउचंती ताहा आमे शुणिबा। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1। ए सब कहबा परे जीशु ऊर्ध्व को दृष्टिपात करी कहिले, पिता समय आसुची तुमर पुत्र को महिमान्वित कर, जेपरी तुमर पुत्र तुमको महिमान्वित करिबे। तुमे ताहांकु जेउ मानक प्रदान करिवच से समस्त को जेपरी अनंत जीवन प्रदान करिबे। इतिपाई समग्र मानव जाति उपरे तुमे ताहांकु अधिकार प्रदान करिवच। तुमके एकमात्र सत्य ईश्वर रूपे जानिबा एवं तुम द्वारा प्रेरित जीशु कृष्ण को जानिबा ही अनंत जीवनी। मोर भाई और भौणी माने सर्वसाधारण जीवन कोण में जानुछु, बुझा केले कोण करिबार अछि ताहा मध्य में जानुछु। आज विषय वस्तु हेउछि अनंत जीवन। प्रभु ईश्वर पुत्र निजे अनंत जीवन रो डेफिनेशन विवरणी देउछंती। सुनिबा यूहन्ना 17:3। तुमको एकमात्र सत्य ईश्वर रूपे जानिबा, पिता परमेश्वर को एकमात्र सत्य ईश्वर रूपे जानिबा एवं तुम द्वारा प्रेरित जीशु कृष्ण को जानिबा ही अनंत जीवन। पिता ईश्वर को जानिबा, से पठाइतिबा पुत्र ईश्वर को जीशु को जानिबा, एहा ही अनंत जीवन। अब किए हमको यह देबे अनंत जीवन? किए आंभ मानकु देबे? जीशु। बाकी तो पिता ईश्वर निकटर जीशुंगर पद गुड़ी, पिता समय आसुची तुमर पुत्र को महिमान्वित कर, जेपरि तुमर पुत्र तुमको महिमान्वित करिबे। तुमे ताहांकु जेउ मानक प्रदान करिवच से समस्त को जेपरि अनंत जीवन प्रदान करिबे। आंभ मानक अनंत जीवन प्रदान करिबा पाई शक्ति बल तिबा एकमात्र ईश्वर किए? जीशु ख्रीष्ट। ताहा ही प्रेरित माने कहिले, प्रेरित कार्यावली अध्याय 4 पद संख्या 12। जीशुंग व्यतीत कहारिटारे परित्राण अनंत जीवन नाही, कारण आकाश मंडल तले मनुष्य मानकु अन्य कौनसी नाम दिया जाई नाही जेउ नाम रे आमे परित्राण लाभ करि पारिबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आकाश मंडल तले मनुष्य मानक मध्य रे अनंत जीवन पाए परित्राण पाए आंभ मानक पाए दिया जाइतिबा सही नाम। हालेलुया, हालेलुया। देखो मोर भाई और भौणी माने सर्वसाधारण जीवन ठारू यही अनंत जीवन सेटा भिन्न आउ गोटे प्रकार ईश्वर संग सही सहभागीदार रहिबा। ताहा मृत्यु पर सेमति नहीं, वर्तमान ए विषय साधु पाउल आबरी टिके स्पष्ट भाव कहंदी। रोमियो 14:17। रोमियो 14:17 शुणिबा। कारण ईश्वर राज्य भोजन पान विषय नुहे, मात्र ताहा धार्मिकता शांति और पवित्र आत्मा गटारे आनंदर विषय अटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर राज्य परित्राण अनंत जीवन भोजन पान विषय नुहे, मात्र ताहा धार्मिकता शांति और पवित्र आत्मा गटारे आनंदर विषय अटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समान विषय साधु यूहन्ना कौन लेखिकी रखुंट? यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10।
ଚୋର କେବଳ ଚୋରି ହତ୍ୟା ଓ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଯେପରି ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇବେ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଇବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଜୀବନୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବନୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସମାନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆହୁରି ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 8 ଲେଖିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ପରମ ଲାଭ ତୁଳନାରେ ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ କ୍ଷତି ବୋଲି ମନେ କରେ। ତାଙ୍କରି ସକାଶେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ସେ ସକଳ ବ୍ୟର୍ଥ ମନେ କରିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନୀ ତାହା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆଉ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଜାଣିବା ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏଟା କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ଜଣାଶୁଣାଠାରୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାହା ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଆମର ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଧନ, ପଦବୀ, ସୁନାମ, କ'ଣ ଆମର ଈଶ୍ୱର କିଏ? କ୍ଲିୟର କରିଦେବାର ଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ୟେସ୍, ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଈଶ୍ୱର କିଏ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାନେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଶହେ ଶତକଡ଼ା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ମନକୁ ଆସିବ କେତେକ ଭଲ ଭଲ ସତ୍କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେଲେ ସବୁ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ସରି, ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଶାୟଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ 64 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 6, ଆଇଜାୟା 64:6 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମର ସବୁ ସତ୍କର୍ମ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିକି ଯାହା ସବୁ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ। ମହାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଯିଶାୟ ଲେଖିକି ରଖୁଛନ୍ତି 64:6ରେ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଲି ବୋଲି କହିବାଟା ସବୁ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରି। ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପୁରାପୁରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ। ୟେସ୍, ଏରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବାଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଚିହ୍ନିବା, ସେ ପଠାଇଥିବା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଶହେ ଶତକଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି, ସେଇଟା କରିଛି, ସେଇଟା କରିଛି, ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମାର୍ତା ମାର୍ତା, ତୁମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚିନ୍ତିତ, ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ଦରକାର ଯାହା ମାରିଆ ବାଛୁଛି। କ'ଣ ବାଛିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ୟେସ୍, ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତା ଆଡ଼େ, ମଣ୍ଡଳୀର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଗେଇବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯୋହାନ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 3, ମୁଁ ତୁମକୁ
तुमको एकमात्र सत्य ईश्वर रूपे जानिबा एवं तुम द्वारा प्रेरित जीशु कृष्ण को जानिबा ही अनंत जीवन। ये वाक्य शुणुथिबा मोर बापा माँ भाई भौणी कुन्नी कुन्नी पिला माने परित्राण दरकार कि स्वर्ग को जीवा दरकार कि हेले पिता ईश्वर का में मानिबा पुत्र ईश्वर बोली रे में जोग देबा। दिन दिन परमेश्वर पूरा पूरी तुमको जानिबा पाए सत्य के अनुग्रह भगवान को दियंतु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आमेन। समस्त को जय जीशु।